This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga noticias. Wage Board ta finaliza aumento salario del mga obreros na privado sektor na peninsula. Drug testing na mga barrio oficiales y personajes ta kontinua. Senior citizen payout na tugbungan manyana. City Hall ta prinsipye dekora para Paskwa. Distribution del 1,000 peso incentivo con mga senior citizens ta atrasa. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Un buen noticia para kanaton aquí na ciudad de Zamboanga y Zamboanga Peninsula donde el Wage Board ta finaliza asigun el aumento salario del mga obreros na privado sector que grande ayuda siendo cerca el Pascua y notable el precio del mga comestibles ta continua subir. Aquí el buen noticia estaba na report di Marites Espartero. Ya asegura el Wage Board que aumento salario para ng mga obreros este año. Después de conducir con el mga serie de junta para discutir con el wage increase, ta finaliza ya este tiempo el Wage Board si cuánto el aumento salario ng mga obreros na privado sector este pecha 12 en este mes. Asegun con Dr. Nelly Swan como labor representative, ya somete asegun ele petition de 100 pesos wage adjustment na kada dia. Pero hindi man asegun sila el tadale al final say. Kay tiyan este mga miyembro el Board Regional Tripartite Wage and Productivity Board. 2 representante na labor, 2 na management y 3 na opisina de gobierno. Pero tapidi asigun al konsiderasyon mayoría del mga sektor de industriya y management si pakilaya de difícil al vida este matiempo. Sisige asigun este año ta resibiya mga obreros 446 daily wages, pero takilang pa siyempre na 381. Siguiendo subido a las cosas, ultimo al mga monthly deduction yakaba subi. Rest assured, chinagad kita increase, no? As labor representative, kita yan submit petition for the wage adjustment of 100 pesos per day. Pero sabi man gad kita, kay hindi kita el dadale gad el final say. Chene man member of the board, del Regional Tripartite Wage and Productivity Board, chene kita 2 representante from the labor, 2 na management, kabar 83 na government offices. So sila gad si el final say. Pero as much as possible, pidigad kita kanila konsiderasyon mariyuriya ng mga industry sector na management kay el dale era konsiderasyon, pati dating gobyerno dahil sa konsiderasyon na panawagan del mga obreros, mga workers, sabi kita pakilaya el difícil, el bida ara, todo subido, tasubi, el mga fuel, el di aton electricity commodities, even el di aton mga kosasi o mga incentives ng what they call this one, del SSS, mga aton monthly contribution, na PhilHealth, na pag-ibig, mucho tatsubi. So we're not, they should consider that kasi deducted kil na di aton everyday salary. Mismo asigun na presidente del país Bongbong Marcos sa dale mandato ng mga miyembro del RTPB desde diferentes regiyon para checkya y man-review con el wage adjustment. Mismo asigun na Congress ta empuha con el aumento de 150 pesos pero aquí na regiyon ta intende man también asigun el labor con el management kasi afectao el mga trabahante, afectao también estos.
So, means to say, sila mismo ali arriba, they are really willing. And also, the aton mga na Congress, they're tackling for 150. So, 150 sila taman push. Pero kita akin na region, kasi taintende kita, iyo mismo taintende ko del management. Kasi we have to also to consider the industry. Kay si affectao el mga gente, mga workers, much more tamen el mga management. So, por eso, only 100 kita taman push, taman demand, kay pwede dali konsiderasyon para aumento sweldo kunil de aton mga operos. Ohala, on or before siguro na anniversary na November 12, ohala pwede kita sabi, si kwanto gayod el wage increase. Siguro aumente kita siya ni wage increase kasi nisisita gayod. And bueno, yalang tamen era si pagdayon sabi el final wage increase or final wage increase kay dol kwanyat lang tamen sino taabla kita Paskwa nga daton mga workers. Además, isuan niya abla na Venadero Pecha 12 en SMS, pwede sabi si cuánto el aumento na salaryo y ojalá pwede implementa enseguidas para alegre también el mga obreros na mes de Pascua. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Na otro notisya ya po debajo na drug testing con el mga oficiales, empleyado y miembros del SK Itano del Barangay Intelligence Network alina tumaga. Yan kabisa con el conducta del drug testing en la Oficina de Salud, representante del PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency, gobierno local y Zamboanga City Anti-Drugs Abuse Council. El conducta del drug testing es siguiendo con la directiva del alcalde Jan Dalipe, donde el objeto de este amo para promover drug free management na barangay level. Fuera con el mga barrio de Tumaga, de más temprano ya conduci también bajo na drug testing con el mga empleyado y personajes del barrio de Talisayan, Cacao, Cabaluay, Zone 1, 2 y también 3, Santa Maria, Pasunangka, Gisaw, Pulyanan, Latuan, Kalabasa, Tulungatong, Kawit, Kasanyangan, Maasin, Baluno, Lumayang, Lumbangan, Bualan, Camino Nuevo, Canelar y Lunzuran. El tiene senior citizen payout na tugbungan mañana. Taki el report di Emil Tuban. 1,934 mga senior citizen residente de Barangay Tugbungan ay recibe el payout alina di ila covered court mañana. Este día anda na Barangay Hall de Tugbungan mga senior citizen para el validation na di ila mga dokumento para hindi ya tene problema durante el payout. Nisita ay checkya con el di ila mga nombre y spelling itupaw el mga dokumento para presenta sila. Sí, el tasa sila para by tomorrow, pecha 7, pecha 8, tiene kita el payout di aton. Ahora pa lang, el validation, ta-checkya kita el spelling del mga nombre, el mga ID number nila, si tupaw ba na di aton payroll para hindi sila man bira-bira. El mga senior citizens hindi basta pwede kami na, pwede sila manda con el di ila mga representante, liba lang el mga ID idalimira el di ila mga dokumento na CSWDO durante el payout. Este mga senior citizens ay recibe el 3,000 de pesos kada uno kanila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya prinsipya el personajes del City General Services Office o GSO bajo na di ila jefe si Engineer Rene de la Cruz prepara con el mga Christmas decors para usa decora con el City Hall grounds o City Hall y otro lugar na centro del pueblo para na mes de Disyembre. Cada año el personajes del General Services Office ta decora con el City Hall y otro mga landmarks na syudad ita sirviese como centro de atracción del man familia y man barkada zamboangueño donde sila taanda pa siya ligar el mes de Disyembre. Según con De la Cruz, Enchanting Christmas el tema del Pascua na syudad para este año 2024. Itala el fondo na 4 milyon de pesos. El distribución del 1,000 de peso incentivo con el mga senior citizens ta atras sa Seguna. Taki el report ni Marifita Mayo. El conduci payout el gobierno local del 1,000 de peso ayuda con mga senior citizens na 3 diferentes lugar mañana, Noviembre 7 hasta Noviembre 8.
Según con el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas, total de 6,416 mga senior citizens desde el Mampang, Talon-Talon y Tugbungan el ay beneficia na payout mañana. Y habla si Rojas, cada uno kanila el recibí 2,000 de peso para del first y second quarter de este año 2024. 2,000. 2K kay 1,000 man de per quarter. So De 2 quarters. third and last quarter. No. First and second quarter. and second para this ano. Yeah. Takia kita aura na aka fourth quarter del año, pero aura lang pa ay recibi este mga senior citizens kundi ila ayuda financial para del first y second quarter de este año. Según kun Rojas, taatrasa sila con el payout siendo pirmita tiene problema na master listing del mga senior citizens. Kay igual tamen to na Oscar, kando tan validate sila, siya na mga circumstances, no? 5 nombre del un senior tan appear na otro barangay. Según kun Rojas, antes, el Office of the Senior Citizens Association lang el tase con el lista. Pero para evitar tiene problema na lista, yamande también sila con el mga social worker na cada field offices prepara con el lista. Y después sumite sila con este lista para na OSCA para man validate con este el OSCA. Desde el OSCA, el guinda este lista para na accounting office y alia man validate con este otra vez. Pero tiene lang según syempre problema na lista y taase con este bira otra vez na OSCA. Este según el razón si por qué atrasa tiene vez el distribución del ayuda con mga senior citizens. Amo yung pikuragane sabi, kay porque mga otro, despite el complaints, kay nuhay sila, tarde sila miyembro, and they were paying porque sila nuhay. Sino tamen ara complain, they have received last year, pero porque ara sila nuhay. So, onde along the way, onde ang problema. So, por eso gana, iadale kami na level del diaton field offices para man ensure entraw sila. Pero porque tiene siempre complain. Pwede ikumpra on the account, ma'am, on the problema. Baka na level tamen del esa ba submission na submission del yan miss out. Igual que last time, mucho yan miss out from Santa Maria. Kay por causa cuando yan copy paste to na payroll, tiene to no pwede man highlight. So amo kal no pwede entra. So pero hindi siya acceptable, di ba? Na level del diaton worker. Según kun Rojas, del primero, tali lang na 56,000 mga senior citizens, el tarisivi con el 1,000 de peso ayuda para na di ila maintenance. Pero ahora subía el número di ila para na 76,000 individual. Ya habla si Rojas, akal mga nuevo lang yan 60 anyo, na siguiente anyo pa pwede prinsipya resibi con el ayuda, siendo hindi pa sila incluido na budget para este anyo. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Yaanunsya el Field Office Chief del Customs Intelligence and Investigation Service Mike Lanza que tiene nuevo District Collector el Port of Zamboanga na personalidad di Attorney Zay Cari de Guzman. Este oficial estaba siguro ng Bureau of Customs Central Office mientras sa transferi para na Port of Cagayan de Oro con Engineer Arthur Sevilla. Regular asiguro este transferida del mga Customs Collector na diferentes port del país para asegurar el koleksyon del impuesto para entrar na kaban del gobierno. Y asegura el nuevo Customs Collector que el continúa el mejora con el colección para subir pa y manlampas na target el Port of Zamboanga como cosa y hace más antes mga Customs Collector na syudad. She will continue to sustain and improve more collections for the Bureau of Customs to contribute to the coffer of the governments. So she assured that's why she has series of meetings with different investors. El siguiente na mga noticias. Koleksyon del basura na mga barangay ta continua queda problema. Mainline replacement program del Water District ya komensaya.
Presyo del cuantos Noche Buena products na tiangge publiko subido. Parking na vicinidad del Zamboanga City Medical Center Takabakuhi. Sementaw Camino na tugbungan taas subi kontra Avenida. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Bigger bang, bigger fight. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Budget-Wise Department Store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Good morning, can I take your order? Can I take chocolate butter na? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo, isang ice coffee at Mag-window na lang, ma'am. Thank you. Kulang na yung pensyon ni Lolo. May dagdag pa kaya yan? tropa. Paano ba magkaroon ng pensyon? Yung interest sa SSS at GSIS, pwede kayang mas mababa. 10 years na akong teacher. May makukuha na kaya akong pensyon? Para bawat tanong, may sagot. Para isulong ang kapakanan at karapatan ng mga miyembro at pensyonado ng SSS at GSIS. Para sa mas malakas at matibay na pension system. SSS GSIS Pensionado Party List. Bawat Pilipino dapat pensyonado. Alam mo ba, ang gusto ko sa body ko, yung walang halong keme. Yung nakaka-lighten, gentle, at hindi nakaka-dry. Kaya glowing ako. The right lightening for me, dapat maalaga. Walang halong keme. I choose lightening that cares. Glutaseed. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Harvest ba ka mo? Napicturan ko na yan. Manang, adday ti picture ko nito ilaon nyo para dyan harvest time. Manoy, manay, bali na ka mo. Ako, igwa ng pang-entry ng harvest time. Picture sang harvest time? Kami diri sa Iloilo, may ara na kami ya. May entry na kami. Kamuya? Ay, handa na ako diyan. May lahok na ako dyan para sa harvest time ng Pagkot Photography Contest. Kaugay may entry na. Ay, habol na. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme.
For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Konsulta, naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Harvest ba ka mo? Napicturan ko na yan. Manang, aday ti picture ko nito ilaon nyo para dyan harvest time. Manoy, manay, bali na ka mo. Ako, igwanang pang-entry ng harvest time. Picture sang harvest time, kami diri sa Iloilo, may ara na kaniya. May entry na kami. Kamuya? Ay, handa na ako diyan. May lahok na ako dyan para sa harvest time ng pagkot photography contest. Kaugay may entry na. Ay, habol na. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Harvest ba ka mo? Napicturan ko na yan. Manang, aday ti picture ko nito ilaon nyo para dyan harvest time. Manoy, manay, bali na ka mo. Ako, igwanang pang-entry ng harvest time. Picture sang harvest time, kami diri sa Iloilo, may ara na kaniya. May entry na kami. Kamuya? Ay, handa na ako diyan. May lahok na ako dyan para sa harvest time ng pagkot photography contest. Kaugay may entry na. Ay, habol na. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman.
para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Koleksyon del basura na kwantos barangay ta kontinua keda problema. Taki el report. Grande problema pa siyempre na presente tiempo na syudad el koleksyon del mga basura del mga residentes, comunal level del barangay na sentro del pueblo. Ta continua kaya desapio el koleksyon del basura, siendo mayoría del mga barangay, malo ya di ilang mga garbage trucks, mientras en los demás, ta presta lang trucks si tiene bakante alina Office of City Environment and Natural Resources. Hindi mas regular el koleksyon del basura kada dia o semana, siendo uno truck lang el takore para saka con todo mga basura del mga residentes del kada barangay. Uno aquí, el barangay Baliwasan el pirmi tapas sa tormento na este asunto, siendo tiene hasta de otro mga barangay el taas dumping site kunal di ila barangay alina Baliwasan Seaside, donde del pasaw noche lang ya pwede kuhi al di ila magatanod ke buta era sako-sako de basura alina di ila barangay ke estaba para cercano barangay. Ya koordinay asigun al oficiales del barangay Baliwasan kunal OCNR para pwede ayuda kolekta kunal basura na di ila lugar, siendo necesita con este saka usando el heavy equipment también. Igual el asunto alin na kampong Islam, ina San Jose Gusu, donde nakantoy kamino lang el mga butada del basura, mientras tiene-ves lang también el tiene koleksyon de basura. El otro barangay Aura, kada ikwalan el diskarte, para pwede lang man maximize kunal di ila mga bihikulo del barangay, isa ka kunal mga basura. Tiene di ila, ya prestaya lang asa na mga pribado sektor, mga truck, para na koleksyon del basura. Taparse, problema también el mal olor de basura alina sanitary landfill na salaan este tiempo, que designaw lugar onde ase tambako ng mga basura del syudad en ese barangay. Ya comenzaya el Zamboanga City Water District con el segundo phase del programa de Crucial Mainline Replacement Program na Centro del Pueblo. Amo es el mga visible que Brau mga semento na kanto y camino na Centro del Pueblo. El Phase 1 tiene total de 20 millones de pesos, mientras el Phase 2 tiene 60 millones de pesos fondo por medio na ayuda del gobierno lokal. El beneficia según mga concessionaires con este por causa el cambiaya mga daan linya del agua aquel tiempo pa del mga Amerikano y instala. El puede según menora el mismo water loss del water district, el bas queda más fuerte el pressure del agua na mga lugar que mahina el pressure. Y está lejos el peligro que contamina el agua si puede acabar cambia con el mga tubo. El Korea según 400 día el proyecto del Water District donde el sale aquí afectado el mga zone, barangay zone 1 hasta zone 4 na mismo centro del pueblo. Kasi actually, mga proyekto kita produkta na pueblo, parte sa di aton mainline replacement program. But it's in two phases.
Pero phase 1, which is implemented say, by the Zamboanga City Water District, with a total project cost of 20 million or 25%, no, the grant funded by the gobyerno lokal, which is actually 80 million. SL datong phase 1, bale, yakabay kita sa man-install ko ng mga pipelines ko nese, NS aratan nila kita ongoing mga quebrada ta sa ibanan na Puebla mo to the phase 2. Okay. The programa di aton. We're interested sa total project cost de 60 million or 75% the total 80 million grant that the local government unit of Zamboanga. Ang SR proyekto will be conducted by contract since the contractor and kunese asik na sa proyekto and being supervised by the Water District's Mainline Expansion and Rehabilitation Division, the Daton Technical Services Group. Bale no ese proyekto ta sita, so Daton Mainline Reparation Program, el purpose this is para ma-reduce kita ko na NRW or Land Revenue Water. Ma-reduce, okay. Di aton si. So, benefit si kabas na proyekto di aton, of course, ma-reduce ang mga water loss di aton kay Fabia Mantol, mga pipelines, specialmente kina Pueblo, mga aging pipelines. Yes, daan niya, sir, no? Si daan niya agad, mostly mga tempo pa di mga Amerikano, mga more than 100 years, yes eh. So, nisisay kita ko niya sa man-replace, and para man-minimize kita ko na NRW, pati man-ensure kita agwa, man-reach ko na natin mga customers. Presyo del cuantos Noche Buena products na tiangge publiko subido. Takil report di Marites Espartero. Tas hintiya ko na aumento na presyo del cuantos mga Noche Buena items na tiangge publiko este matiempo. Parte este del inflation rate como na ko sa tabla na Noticias Nacional desde report del Philippine Statistic Authority o PSA. Asigun ko na cuantos mga negosyante na tiangge publiko desde entra el mes de ber. Ya principe a subi el cuantos mga Noche Buena items igual el condensed milk, evaporada, all-purpose cream, queso y spaghetti pack. El purpose cream desde 75 pesos, ahora 85 pesos siya. El cheese o queso, ya subí 5 pesos na kada brand. El condensed milk asegun desde más de 30 pesos, ahora 50 pesos siya. El evap, ya tiene aumento 3 pesos, mientras 5 pesos también ya aumenta na kada spaghetti pack. El Jatun Nestle ma'am is dati 75, RSUB Ellen nasa 80 plus siya Ellen ma'am nasa 85. El Jatun cheese same pa rin ma'am. Yasubi pa rin ay mga 5 pesos kada brand ma'am. El Jatun condense same pa rin presyo. Nasa 50 pa rin Ellen. Ya dati ele nasa 30 plus lang sa ele ara 50. El ebop mom subido tamen elen. Yan tubo lang kami na sa 3 peso. How about the spaghetti pack daton? 5 peso pa rin ma'am elan niya datong tubo. Nasa 130, 135 pa rin. Okay, so kita el daton negosyo ma'am. Matuman kita ara ma'am. Si. Basta sa oras nung tapo nila medyo matuman daton din. Ese mano spaghetti pack. No kasi ilitam to ara mamentrada. So parang mas more on na ala sila na basar sa kumpra. Mahina asegun el di ila negosyo, mag-estima tiempo kay asegun magabibientes el taanda kumpra na baga groceria. Tiyan man asegun ta kumpra kanila akal minimal lang, akil los ang asegun tan tama di ana na groceria, si un item lang o dos el kumpra para na Noche Buena. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Uli sa kabakuhi ko ng mga taman parking alina Veterans Avenue and Frente del Zamboanga City Medical Center. El personajes del PNP junto a la Task Force Ordinance man issue mga citation tickets ko ng mga vehikulo taman parking na kantoy Camino del Veterans Avenue Extension. Ese lugar ay queda one-way durante el construida del drainage project. Iya ase con el road widening. Itapade pa man parking mga vehikulo del mga empleyado ng ospital. Ese tiempo prohibido ese man parking kay yan deklara ko ese two-way el Camino sa alina Zamboanga City Medical Center para alina Pilar Street. Por eso takuhi el mga otoridad.
Notable siyempre que tiene los demás mga traffic enforcers que deployed na cada tarde y de noche el hindi visible na mga intersections del centro del pueblo por causa tiene di ila no hay pa siyempre mga deflectorized vest y gloves que puede era ayuda na di ila operasyon para manejar con el tráfico y queda visible na mga motorista. Igual también alina intersection del calle Caminos también baliwasan. Debe según que de parte del oficial uniforme del mga traffic enforcers el mga traffic vest y gloves kay mga deflectorized i mas mejor si dali kanila mga pito para hindi sila debe grita na mga motorista si tadali direksyon. Sementaw Camino na tugbungan taas subi kontra Avenida. Takil report ni Emil Tuban. Mga proyekto taas sa ara na barangay Tugbungan, mayor parte el mejora del camino, ina mga kanto Rio onde ta subi pirmi al agua si tiyempo'y ulan. Aki na boundary del talon-talon na morning breeze para na kalibasa y para na entrada del Barigon ay asisubil camino para hindi masupri el mga motorista kahit kada ondo al agua si tiyempo'y ulan. Sino el na morning breeze ano sa pidi kita tapili kita gracias no kanal DPWH kay as kami request through resolution del barangay para sementa gani kunin sige ta pwede man kita mira sa na morning breeze desde antes bien umaling sa camino especialmente na kalibasa amo katang agua so ahora ta sementa sa ali ta prinsipyo sementa pati aki parte tamen na Nancy Fishing si el dila proyekto hasta aquí sa lampas na LB Supermarket. Ara ta pwede usa el media del camino, inoy mas el agua kaya kompone tamin sila con el mga drainage system na lugar. El dredging na di ila rio ta continua, imaskin ben alto el level del agua arriba, hindi mas ta apekta kanila kay ancho ya el pasada del agua y el butada para abajo. So far sir no kay del last tamen yasi kita pidi kita ayuda ng DPWH yasi kita resolution para man request el dila dredging machine so taki sa aram bonamente se tan operate aki tapi tamen yung gracias tamen kun Doc Elmer Apolinario kay amo tamen kay ayuda ka naton na gasolina para man operate kay takita kun el mga sobra mga tsera na Rio hasta sa paondo kun el Rio so ara si pwede kami obserba si antes ta subi el agua mga 75 ansina el water level so alto yasi ta trabesa na Rio pero ara maski man 76 pa el water level bien vale syempre el flowing del agua kay grande kay dadalong Rio. Ya queda también dejado el proyecto del desagüe aquí na Barigon para na barangay Giwan. Itaman pondo el agua ali si tiyempo'y ulan. Kay el agua del rio del barangay Putik para aki kanila taginda. Iamo el reklamo del mga bibientes. Asing kung sa bedra ni Sita ay continua el dredging hasta aki na barangay de Tetuan. Kay si subil agua aki na Palkatan Street, taginda hasta na Tugbungan kay Bahura el Diila barangay. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Dalawang bestseller na yun. Okay po. Super combo. Isang ice coffee na. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages.
Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Consulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. El La Niña, amo sitaba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline
Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Mga biktima de quema, taesta, nakabatangan evacuation center no quiere pasale na fasilidad. Takil report di Marifita Mayo. Total de más de 20 familia pa kanya cada víctima de quema na calle Punta Camino Nuevo del mes de julio este año, elta continua pa esta na evacuation center del gobierno local na kabatangan hasta Aura. Asigun kanila, yapone kanila allí el gobierno local na rekomendasyon del City Social Welfare and Development Office allí na evacuation center del Agosto 18. Y debe hasta Septiembre 18 lang sila esta na fasilidad. Pero aura tapidi sigun sila na gobierno lokal si pwede permiti pa kanila esta na evacuation center hasta na Enero año 2025. Este por causa kay noy pa sila donde pwede transferi otro lugar y uno pa noy pa también sila bastante sen para transferi. Nakiusap kami ni Mayor Dalipe na kahit hanggang ano na lang, kahit hanggang January na lang ba, para prepare din kami. Maranasan din namin na mag-Christmas ng buong pamilya. Kasi pag parang watak-watak na kami, hindi na kami makano. Yun lang man yung hinihingi namin. Lahat talaga ma'am, kaya ko naman. Kaso may bibi man ako ngayon. Nawala akong kakayanan, sa bahay lang ako. Opo, hindi ako makapagtrabaho. So, paano yun ngayon? At gusto nyo dito muna kayo hanggang January? Hanggang January lang sana, kung papayagan kami. Asun con el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas, deve 15 días lang kanila permiti esta na evacuation center allí na Kabatangan. Pero yapidisigun sila que continua esta na lugar hasta resibilang sila con el ayuda financial estaba na gobierno lokal. Si resibía sila con el ayuda financial ay salya sigun sila na menciono facilidad. Asugun con Rojas, ya podía dale kanila el gobierno lokal el asistencia financial de 5,000 de peso cada uno. Base según la ordinanza del gobierno local, el mga víctima de quema di quien casa totally damaged, el recibí 5,000 de peso y 3,000 de peso para na mga partially damaged. Pero aunque distribuía el gobierno local el ayuda kanila, no quiere pa siyempre sila sale na facilidad y tapidi pa otro extensión hasta na Enero siguiente año. Si Mirato, del agreement di aton based on our guidelines, 15 days na sila na evac center. Pero pwede sila extension, yan grant sila, yan granted LDL extension, aratan pwede na extension until January. Di meron tan claim sila, until such time, receive kami el ayuda na local. So yan siya kami el payout. Pero aratan pwede na sila extension. Y habla pa si Rojas, puera el 5,000 de peso asistencia financial que ya dale el gobierno local, ya dale también kanila welfare goods y separao asistencia financial el National Housing Authority. Pero asugun kun Jonah, falta gayot el ayuda financial que recibi sila para transferi lugar donde puede queda. Ta-antisipa segun sila que 10,000 de peso o 15,000 de peso pa arriba el ayuda financial que ay dale kanila. Kulang talaga yun. Expected namin 10 pataas. Kasi kung ganon, hindi na kami magnatili dito. Aalis na kami. 5K lang. Hindi namin sapat. Mientras tanto, y habla si Rojas, hindi mas también puede bira na kalye punta este mga viktima, siendo mga informal settlers sila alya. Hindi pa también según sila puede kwalifika na housing program del gobierno lokal. Most likely because libre todo, despite of the distance, most probably nadila trabaho, pero given el libre el agua el luz, baka siyempre pwede lang sila mangkop. So siguro man lang kami kanila uli man dialogue, and then we will set deadlines when for them to kay ablayo cosa el diferensya sale ustedes ara y sale ustedes na Disyembre.
Asigun kun Rojas, el mandayalogo sila otra vez con el mga evacuantes para finalizar di ila salida na lugar. Tadale sigun kanila libre agua y corriente el gobierno lokal. Pero asigun con el mga evacuantes, ya descansa ya dale kanila agua el gobierno lokal. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Total 80 mga participantes desde el 8 mga division del DepEd na rehiyon el atende con el ACA 8 año Regional Research Congress. E 3 días asigun el actividad que conduci na un grande hotel na Mayor Haldon. El objeto asigun del programa amo para man-share cada division si cosa man niya padidiscubrir na di ila research para mas queda mas bueno el calidad del edukasyon. Por eso ta necesidad asigun man-promote con el kultura del research kay bueno el performance del mga maestro y maestra na research na rehiyon. Kaya ayuda tamin asigun este mga research man showcase na di ila mga inovasyon i findings na di ila mga studio para man improve el kalidad del enseñanza na mga estudyante. El purpose de aton, no, del objective de aton, we would like also to disseminate findings. Amokel de aton the purpose alya kay siya mga findings na mga different divisions because these are actually participated by the different divisions, 8 divisions in the region 9, Zamboanga Peninsula. They would like also to share their findings, no, and then collaborate and then innovate kasi there are cases na yan discovery un division na pwede kita man adapt na other division, pwede kita man share with other division. This is my first time joining the regional level and it's very heartwarming that I was chosen by our SEPs in the research division for me to present my innovation and strategy to help the students in their struggle in the learning part of here sa DepEd. We should have this research congress at the regional level to foster collaboration and innovation within and among the research community. Mediante que tiene mga lugar na sentro del pueblo tiene mga police deployed, hindi sigun ta queda efektibo el presencia de los demás mga police, siendo fuera que mga trainees los demás, mayoría del mga police hindi taman sita mga las cosas violación, ta pwede observar na mga kalye, sinotali lang sila como presencia solamente. Cuanto sa observasyon del mga vivientes del ciudad, que hindi sila taanda kuhi mga violador, como na trafiko, hindi también takuhi mga nuay helmet, maskin wrong way, hindi también sila taman sita na mga taman jaywalk o implementa mga snow smoking o ordinansa de anti-littering na pueblo. Cuantos residentes taman sayang sigud al tiempo del mga pulis na kamino. Ya confirma el Field Station Chief del Customs Intelligence Investigation Service Mike Lanza que yaman issue ya ayer el warrant of seizure and detention con el mas o menos 170 sako de imported sugar ya confisca na pantalan del Baliwasan. Ya plantea también sigun kaso con dos mga persona que ya puede arrestar por el violación del mga leyes. Total de 15 días pa el mga arrestado persona para presentar mga dokumento acerca del azúcar y sinuway gayod el confisca el gobierno con este. There will be a forfeiture procedure, so it will be forfeited in favor of the government. Once it is forfeited, it can be auctioned because it's a perishable goods. 4 mga kasa Yakima alina barangay de Mampang anoche. Takiel report di Emil Tuban. 4 mga kasa Yakima alina barangay Mampang ayer tarde. El mga bombero responde a Kinalokson 2 na barangay Mampang después ya quema este mga casa na terreno del Familia Valencia. Asigun kun Cap Ronald Aliangan, barangay chairman de Mampang, tiene 4 mga casa el quema y 5 pamilya el sa apektao kun 22 mga individual. Actually 5 pamilya, 4 casa, 22 individual. Asigun con este dueño del Sierra, mga pamilya este diila el mga biktima. Iya principal fuego na casa de Jesus sa Valencia, kaya arde el alambre del kuryente hasta quemay al mga casa. Pregunté con nosotros vía sir, alam sa takeda, yan short daw el wire. Na light material ang casa. Pense ko kasi na noyente el kwarto, kita trabahan na siya per sila na. Ano pwede mas Sila lang dos, maridable, na casa? Si para atin uno po.
Bale 3 sila. 4, sir. El bombero no hay paabla si causal causa del quema kahit na kundusi pa sila ng investigasyon. El valor del destrozo alcanza na 375,000 de pesos. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches. Takil diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible po siempre experiencia el efecto del isolated rains y thunderstorms, mientras el Zamboanga Peninsula el afectado también con el trough del Typhoon Marce. Menos el efecto del Typhoon Marce aquí parte na Zamboanga Peninsula. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Ano sir? Super combo. Isang ice functional. Magtinda na lang ma'am, thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. De veras esta noche, bueno, el cosa kita ya uy notisya que ya puede uhi acerca el wage increase kita mira ahora para aquí kanato ng Zamboanga Peninsula. Presente, 381 pesos el sueldo del cada día tapaga ng mga obreros na sektor de privado y este cantidad tiene aumento posible na siguiente mga mes que es el diciembre o este es diciembre. Según con el wage board que taprecuraya tiene decisión si cuánto el cantidad que él debe aumentar para hindi también bien gastoso na lao del mga employer. Habla sila el cantidad del aumento debe aquel win-win solution. Ambos na lao del employer también mga empleyado. Si mira-mira lang kita hasta huevos que habla kita fronto lang pusi para comida, subi el presyo. El sardinas maskin pescado seco aumentado también el presyo. El arroz gane, si mira kita el presyo tali siempre na 50 más. Por eso ta entende kita por qué el sueldo si ta recibir ta precura todo dale prioridad na comida del familia. Pago del matrikula, baon o pasahe del mga bata na eskwela, isi tiene sobra amo tapa de kumpra mga cosas necesidad. Pero con el buen noticia del wage increase, ahora pa lang, alegre ang mga empleyado sabe este aumento salario. Ojalá el aumento na salario el puede también tiene poco alivio na vida del mga zamboangueños aquí na syudad. Ojalá este aumento na salario con todo corazón el sige y cumpli también mga employer para ayuda también con el di ilang mga trabahante. Mga bisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Noviembre 6, 2024. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.